परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और ठाकुर परिवार श्री चरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही वीडियो देखुथिबा समस्त को मोर आनंदित जयगुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत शुणिबाकु चेष्टा करिवे। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करबा पई अनुरोध। श्री श्री ठाकुरंकर संस्पर्श रे अनेक लोक आसिछंती। निम्न ठारू आरंभ करी उच्च पदपदवी रे रहुथिबा व्यक्ति माने ठाकुरंकर आदर्श रे मुग्ध होई दीक्षा ग्रहण मध्य करिछंती। सेमिति बंगलार विशिष्ट कथा साहित्यिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय श्री श्री ठाकुरंक निकटକୁ आसिथिले आउ ठाकुर नामक रत्न भंडाररू अनेक किछि आहरण मध्य करिथिले। ठाकुरंकर आदर्श तांकर साहित्य जीवन रे केउ भावरे जे प्रभाव पकाइथिला सेही विषय रे आजिर आलोचना। गोटिए समय रे साहित्यिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय तपोवन विद्यालयर कार्यक्रम जोगु आश्रम आसिथिले आउ सेही समय रे किछि लोक माने ठाकुरंकर व्यक्तिगत जीवन सहित आश्रम को मध्य प्रचुर भावरे निंदा करुथिले। सेमानंक मध्यरे जणे थिले सजनीकांत दास जे कि तांकर शनिवारर मागाजिन रे मध्य श्री श्री ठाकुर एवं आश्रम को नहीं कुश्चारटना करती। तेणु एही प्रसंग रे साहित्यिक ठाकुर को पचारिले, ठाकुर पावनारे तो आपणଙ୍କୁ एते संख्यक लोक माने भल पाते, तेबे आउ किछि लोक पुणी एते राग करती काहेकि? आउ जेउ माने भी राग करती आपणଙ୍କୁ कण सेमानଙ୍କ उपरे राग आसेना? श्री श्री ठाकुर उत्तर देले, बिल्कुल भी नुहे। मो माने करे समस्तिंकर अलगा अलगा भावना रहिछि। मु तो अनेक ही देखिछि जदि केबे गाईटी कम क्षीर दिए तार मालिक ताको मारे, गाईटी उपरे खूब बेसी राग करे, हेले थरुटिए भी से बुझिबाको चेष्टा करेना सबुदिन भल क्षीर देउथिबा गाईटी आजि काहेकि कम क्षीर देला, तार किछि असुविधा होइछि ना तार देह खराब लागुछि। एई प्रकार भल मंद जेउ मालिक बुझे से ही मालिक हेबार योग्य। केवल एई क्षेत्र रे नुहे बरम सदा बेले एई भावनाटी रहिबा बेस जरूरी जे जीए आम मानक सह जेउ परि व्यवहार करुछि भल हेउ अबा खराब, प्रथमे किंतु भाबिबाकु हेब से एहा काहेकि करुछि, तेबे जाई आमर व्यवहार अन्य प्रति ठीक रही पारिबो। सेथिपाई ठाकुर अनुश्रुति बाणी रे कहिछंती, ईश्वरेर इच्छा तेमनी हबे जेमनी चलबे तुमी, फसल तोमार तेमनी हबे जेमन उर्वर जमी। आहुरी भी कहती, नाम और ध्यान र माध्यम रे प्रकृतिर आभिमुख भी बदला जाई पारे। ठाकुर सभी को भल पाती, काहाको भी हतादर करती नहीं। सेथिपाई तो सूर्यालोक पुण्यवान को आलोक दिए, पापी को मध्य दिए। पवन पुण्यवान पाई बहे, पापी पाई मध्य बहे, कारण से हेउचंदी दयालु एवं क्षमाशील। से सदा बेले आमको क्षमा कर दियंती, किंतु क्षमा करुना आमे मनीष माने। ओलटा आम भूल कर्म फलर दोषारोप आमे ठाकुर को करि बसु। एहिपरि अनेक आलोचनार मध्यरे ठाकुर तांको पचारिले, अच्छा तुमर लेखा संपर्क रे किछि कुहंतु तो। तापरे साहित्यिक कहिथिले देवदास गल्पर कथा, जेउ गल्प आमे प्राय समस्ते जानिथिबा। साहित्यिकंक मुखरु ठाकुर देवदास गल्पर कथा सुनी आश्चर्य प्राय होई कहिले, दादा समाज वर्तमान विकृतर दिगकु चली जाउछि सत, हेले ताहा बोली आमे जदि दुखर छवि बा विषादर छवि को समाज आगरे तोली धरिबा तेबे सेथिरे कहार कि उपकार हेबो कुहंतु तो? ना, एहा कदापि जणे साहित्यिकंकर दायित्व नुहे बा तुमर दायित्व नुहे।
ସାହିତ୍ୟିକର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଚିତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷମାନେ ହତାଶ ହେବେନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେନି, ବରଂ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ ଆଶା ଓ ଭରସା, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ ଶାନ୍ତିର ଇଙ୍ଗିତ। ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିନପାରେ, କଲ୍ୟାଣର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇନପାରେ, ତେବେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଦେଖି ସେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବା କେତେ। ଚଲାର ସାଥିରେ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ, ଯାହାର ଅଧିଗମନ ସଙ୍ଗେ ବା ଆଲୋଚନାରେ ମଣିଷ ହିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣିସାରି ସାହିତ୍ୟିକ କହିଲେ, ସତ କଥା ତ, ଏହିପରି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, ବରଂ ମୁଁ ଏହାର ଓଲଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବଳ ସମସ୍ୟାକୁ ହିଁ ଧରି ବସିଛି, ହେଲେ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସାହିତ୍ୟ ବଳରେ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଜର ଦେଇନି। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିପ୍ରଦାସ ନାମରେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ଗୁରୁ ସାଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ନାମରେ ଚାନ୍ଦା ବା କର ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୁରୁ ସାଜିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ନାମରେ ଚାନ୍ଦା ବା କର ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନା ନିୟମ ସବୁକୁ ଜଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ସେ କିଏ, ଆଉ ସେ କିପରି ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।